फ्रेंड्स आम खाई पी कि बाहरलु किंतु हठात आमर प्रोग्राम है जे गोटे जगह को जीवाई लिजार मोर ड्रेस एका लाइट की चानी देखा तर मोर ड्रेस एका ना लिजार ड्रेस जो रंग मोर भी शाड़ी से रंग कौन तू किंतु ऑलवेज सुंदरी मु सुंदरी नुहे मु केवल काली तमें ही गोरी आम गोरी है किंतु तू सुंदरी आम रेडी हो आम गोटे जगह को जाऊँ आपण मैंने भिडियो टी फास्ट लास्ट पर्यटन देखने जानीपारे जे आम कुआड़े जाऊँ बोलिकी सेटा आपण मानक सरप्राइज रहा। चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करनवा। जात्रा जाइए स्टेज वाला पिटी पकड़ जात्रा हबनी आम सब सजबाज बहुत दिह भल अच्छे ना भल आसे रज बेलू तार पुणी कौन कौन सास हूँ निश्वास नहीं पार निश्वास नहीं पाने बेसी होता हाँ खाई मिले ना खाई जा गंडा खाई चलो पखाला भाई को बड़ी आम बड़ी देई जदी बेदन दिक रख देई जंदी और का किनते पड़ियो ना कि मु किणी बिरी नै थिली हां ओजन करियानी कोडे ओजन करि दिया माप अछि से जानि थी वीडियो करी ले देखियो ना ए बेला साग दे चंदा ओजन करि है ना दो खसैबनी बालिया है जीव बड़ बड़ देखी दियो ए कलाटार दौना हमको ना तुम एटू काढ ना हबनी सेटा जो करथिलो ना काढ हां लिजा खाइबो तारा सजा लिजा आज मनस्कामना पूर्ण है तारा सजार मत 5 दिन है कौच दे तारा सजा आउ सकाଳେ आसीने सिना मिलियो आज पाइगले मनस्कामना पूर्ण नुआ आई। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपण समस्त आम यूट्यूब चैनल ले बहुत बहुत स्वागत। सकाळे सकाळे आपण मानक पई मु गोटे नुआ ब्लॉग आनची भाबुची आपण मानक वीडियोटी भल लागिवो जदी भल लागिवो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे। चलंतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करनबा। मो बाप घर को मु जाइथिनी जदी जाइथिनी घर फास्ट रु मो वीडियो आरंभ करिक नेकी जाइथिनी जाइके जेतले घरे मु पहुंचिनी आमर मो भाई गोटे छोट छुआ अच्छी सहित आम सब खेलाखोली चलता मोर गोटे सांग झील भी गाँव आसाला मुझे फोन कनी सी भी आसला आम ए सब कथबार्ता आमर चलती चलला भितर मो भाई पु जो खेलुला खेली तार गोटे खेलना गोटे पेटी अच्छी से पेटी भितर सब खेलना थिला से एमती कम कर काहारी धारणा ना आउ सबुदिन से जो खेलनार खेले से खेलनार ही से खेलुला जदि से खेलुला आमे सब एने कथबार्ता टी हूँ ता भर आमर मो भाउज जी से मेडिसिन सिराप किसी भी रही तार रही ता मार रही ए भितर आम जिते जाइलु सब सांगसाथी मजा मस्ती मजा हूँ से खेलुं खेलु खेलु से केते ठिपिरी खोलिकी औषध अल्प किसी ढाड़ी केते चाटुची जिते आम सब देखिनु हठात आखि पड़गला सी चाटुची
କ'ଣ ଚାଟୁଛି କହିକି ଆମ ସାଙ୍ଗ ଝିଅଟା ଯେ ସେ ତାରି ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା। ଯଦି ତାରି ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଦେଖିଥିଲା ବେଳକୁ ତା ମାଆର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ କଫ୍ ସିରପ୍ ଥିଲା। ସେ କଫ୍ ସିରପ୍ଟାକୁ ସେ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ଠିପିଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଛୁଆ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାଟାକୁ ହିଁ ଟାଣିକି ଆଣିବେ, ସୁବିଧାଟାକୁ ଜମା ଟାଣିବେନି। ସବୁଦିନ ସେ ଖେଳେ କେରଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ, ଭୁଲ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତା ଖେଳନାରେ ରଖିବାଟା ଭୁଲ ଥିଲା। ଆଉ ହେନେ କ'ଣ ଦିନେ କି ସେ ସେରଙ୍କ କିଛି କରେନି, ତାର ସବୁ ଖେଳେ। ଖୋଲିଦେଇ ଚାଟୁଛି, ଚାଟିଲା ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କହିକି ଛୁଆ ତାର କାନ୍ଦିଲା। କାନ୍ଦିଲା ଭିତରେ ତାକୁ ପୁଛାପୁଛି କନୁ, ପୁଛାପୁଛି କରିକି ମାନେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଫୋନ୍ କରାହେଲା। ଯେଉଁଠି ଯାହା ସବୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଅଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କନୁ ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର କଫ୍ ସିରପ୍ଟାକୁ ଚାଟିଛି, କେତେବେଳୁ ଚାଟିଲାଣି କ'ଣ କଲାଣି କେହି ଜାଣୁ। କଫ୍ ସିରପ୍ଟା ମିଠା ମିଠା ନାଗୁଛି, ତାର କେତେ ବଡ଼ିକି ଯାଇଛି କ'ଣ କରିଛି ଏହା କହିକି ତାକୁ ପାଣି ଫାଣି ପେଇକି ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ଖୁସିରେ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଫାଷ୍ଟରୁ ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ এই রঙ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆଉ ମନ ବି ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ଆମ ବୋଉ ମୋ ଭାଉଜ ଯିଏ ସେ କନ୍ଦା କଟା କଲା ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଏତେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ମନ ବି ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକି ବୁଝିନୁ, କହିଲେ ନା ସେରকম କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଡେଟ୍ ଅଛି ନା ଦେଖନି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ର। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡେଟ୍ ଅଛି। କହିଲେ ଡେଟ୍ ଯଦି ଅଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେ ଚାଟିଛି, ସେରকম କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ବି କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ କରେ, ପିଲା କନ୍ଦା କନ୍ଦି କରେ, ତାହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଆସିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେରকম କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଛୁଆ ଭଲ ଖାଇଲା, ଇଏ କଲା, ଖେଳିଲା, ଟିକେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା। ବୋଧେ 5ଟାରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିନି ଘରୁ, କାମ ଦାମ ସାରି ଖାଇ ପିଇକି ବାହାରିକି ଗନୁ। 5ଟାରେ ମୁଁ ଯାଇ ବାହାରିକି ଗନି, ସେଠି 6ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିନି। 6ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ ଘର ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମନଟା। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିନି, ଛୁଆ ଦିଦି ଦିଦି କହିକି ଟିକେ ଖୁସି ହୁଏ, ଆମେ ଖେଳୁ ଇଏ କରୁ, ସେରকম କିଛି ହେଲାନି। ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ଖୁସିର ମନଟା ମାନେ ଦୁଃଖର ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଘରୁ ଖୁସିରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିମୁ, ଆଉ ସେୟାର କରିମୁ, ରିଲ୍ସ କରିମୁ, ଏଇ ରଙ୍ଗ ସବୁ ମନ ଭିତରେ ଭାବିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯିବାକୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଜଗି ଛକିକି ରହିବା କଥା। ଆଉ ଆମେ ଜଗିଛୁ ଅନେଇଛୁ ସେଇଠି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କଥାରେ ମାତିଗନୁ। ଜାଣିଥିବେ ତ ବାପ ଘରକୁ ଗନେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେନ ତେନ ସବୁ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ସବୁ ବସିଗନୁ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଛୁଆ ଖେଳୁଛି ନା ଖେଳୁଛି, এই ରଙ୍ଗ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ମାନେ ମୋ ଦିନଟି କଟିଗଲା। ତାପରେ ଯାହା ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିନି। ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ଆମର ଆସିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିନି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇନି। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଶାଗ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ଅଛି, ଶାଗ କିଣିକି ନେଇକି ଯିବା। ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ନେଇକି ଆସିନୁ। ଆସିଲା ପରେ ତାଳସଜ ଦେଖାହେଲା। ତାଳସଜ ତ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ତା ସଂସିଟା ଭଲ ଲାଗେ। ତାଳସଜ କିଣିନୁ। ତାଳସଜ ଘିନିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଘରେ ଆସି ମାନେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ମୋର ଗୋଟେ ଦିଅର ଦେଖାହେଲା। ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଯାଇଥିନି ଖୁସିର ବାହାରିକି, ଦିଦିଟା ମୁଁ ସାମ୍ନା କନି, ମାନେ ଖାଲି ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋ ଦିଅର ଦେଖିଲା କହିଲା ଭାଉଜ ତମେ, ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ନା, ମାନେ ହଁ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗାଁରୁ କେହି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି? ମାନେ ନା ଗାଁରୁ ତ କେହି ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ? ସେ ଆହୁରି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କୁହ? ନା ଭାଇ ବା ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି? ଭାଇ ବା ଏବେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ କହିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଖାଇତେ ଦେଉଛି, ଆଉ ତମେ ଆସୁଥିବ, ମୁଁ ଚାଲିକି ଆସୁଥିବ କିଛି ବାଟ, ମୁଁ ଖାଇତେ ଦେବି, ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯିମି ତମକୁ ନେଇକି ଆସିମି। ଆଉ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ହେଲେ? ନା ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଛି, ମୋ ବୋଉ ମୋତେ କହୁଥିଲା ଯେ ଭାଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ମାନେ ନା ତମେ ତୁରନ୍ତ ଗାଁକୁ ଫୋନ୍ କରନି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କନି ନା ଆମ ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କନି। ଆମ ବୋଉ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେନି। ଯେମିତି ନ ଉଠେଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ କନି ନା ସଡନ୍ଲି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ପାଇନି। ୟାଙ୍କ କତିକି ଫୋନ୍ କନି, ଇଏ ଉଠେଇଲେନି। ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟର ପାଇନି। ଲିଫ୍ଟର ପାଇକି ଘରକୁ ଆସିନି। ଘରକୁ ଆସିକି ଦୋକାନ କତିରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆଉ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିନି ବାପା ଇଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଘରେ? ନା ଏ ଭଦ୍ରକ ଗଲାଣି। ଭଦ୍ରକ ଗଲାଣି, କେହି ମୋତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ବାପା ମାନେ ମୁଁ ପଚାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଚାରିଛି, ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭଦ୍ରକ ଯିବା କଥାଟା। ମୋ କଥାଟା ବାପା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଦେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଦୋକାନ ଭିତରୁ ପଶିଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହାଲଚାଲ, ଇଏ ବସିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ କହିକି ସିଧା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିନି। ପଳେଇ ଆସିକି ମୁଁ ଟିକେ ବସିନି, ଫ୍ୟାନ୍ ଖୋଲି ଟିକେ ବସିନି।
बसिकी तापर फोन कनी मैंने तुम घर को आसन टे से घर को आसला नईर कथा है गाँव कहार कौन है कि गोटे कथा है ना हूँ दीटा एंक ना जहाँ मोर से जड़े पुतुरा हम तांको ना सैया जदि सैया जो मो दियर जी आमको मार्केट खबर देले सी नाटा ठीक शुणी किंतु दी जन ना भर क्या सी माइंड भितर आनी जना ना सी मत देखीदे कहले भाउज ये बाहर एक्सीडेंट हो कौन हाल एरम से भाविले तापर मुझे जमी पचारे कार है से तारी एरंक आ सी कम को जाऊे हाईवे आम पटर तो पहाड़ एरिया हाईवे सब चलती हाईवे पछरू पिटी देती माने घर भात खाई जाइए मजूर काम करने से मो पुतुरा हे तांको पछरू मारदे इमती मारिकी माने एमती रास्तार पड़ी तार सब बस सब पछपटर बाहरी पड़ी मेडिकल नहीं जाइए सी भी बहुत सीरीयस अच्छा छोट छुआ दीटा ये कहानी रे मुझे घर बाहर की गनी सी कि मोर पुतुरा हे आया सब कहानी माने मन भीतर खुशी जी दुख से गाँव भी समस्त मन दुख तांकरी मो पुतुरा जो सी हे गाँव रिलेटिव पुतुरा हे ठाकुर डाकुच से भल हो फोन फान चलती किंतु सेन्स आसती ऑपरेशन हे ब्रेन ऑपरेशन कौन हे बो आसते आज कहीकि गले आम बुझाबुझी कर से ब्रेन ऑपरेशन हे ये सब दुख सुख भितर दुखर कहानी गाँ साई भाई जिते आम रही समस्त दुख सुखर अधिकार आमर अच्छी आमर भी दुख सुखर अधिकार से अच्छी ये आम गाँव चलुचु मन जी भल से खराब विशेष किसी कही हेनी रोचे जय जगन्नाथ जदि वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे ता पूर्व मुझे कहूँ आपण मैंने भावे जे इतिहास कहानी कहते जिते जो दुख कष्ट जहाँ भी मन भितर आमर मो विषय में दुर्घटना घटी जाऊँगी मुझे सब आपण सहित शेयर करुँचे।